Mesunu popo na tukowo. Maupe amisisi lejinye. Mesunu popo na tukowo. Maupe amisisi lejinye. Mesunu popo na tukowo. Amen. Mida pena maude Yehowa mope de defianta. Mi senti koke kple bubu na mawu gã dziŋɔ la ɖe dɔ la nyɔnu akpa gbeta elabena nyateƒe nya wònye be nu vɔ̃ vi ɖeke mele nu vɔ̃ kɔa nu vɔ̃ wònye eye mawu ƒe nya yike na menye bena mía atsɔ mía ɖokui sɔ vɔsa gbagbe na eye mawu be yeƒe nya nanɔ mía me ne wòakɔ mí sɔgbɔ to ta eto le nye nyadzɔɖame dzi ne nya le mía me kɔa mawu Yehowa la kɔ mí sɔgbɔ to ta abe ale ke yo woŋlɔe ɖe le Salmo ƒe agbalẽ ta blaade-vɔ-enyi tso kukui blatɔ̃ tso kukui blatɔ̃a me bena be le wò gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta ŋuti fiawo atsɔ nunana vɛ na wò enya ya ebe ma ƒe gbedoxɔa ewɔ nu ka ebe le wò gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta bukpa no be ma be gbedoxɔa ekɔ gbɔ Jerusalem ta ame ka le nyi Jerusalem ma mia enye kudo le nyi Jerusalema mia ke gale nyi ma ƒe gbedoxɔa fifia be nan ko be gbedoxɔa ele nyi gbɔgbɔ kɔkɔe ke ne le nyi nya ke gale mia me ekɔ gbɔ xɔa ta ekɔ gbɔ mia megbetɔwo ta yentia efiawo la kɔ nunana va na mi wakɔ nunanawo sɔ vɛ nu ka le nyi nunana yawo nunana yawo le nyi mawo ƒe nunana le mawo ƒe kɔkɔeƒe la ta ne miwɔ mía ɖokuiwo kɔkɔea meka ɖe dzi bena Yehowa Mawua atsɔ eƒe yayra kɔ na mi vɔ ne mi gbe be miwɔ mía ɖokui kɔkɔe mate ŋu akpɔ Mawu ƒe yayra o le Psaume 68 verset 30 wobena le wo gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta no bena nua kɔ gbɔ Jerusalem ta enua kɔ gbɔ enua to eŋuti obe ebe gbedoxɔa ekɔkɔ wu nuka ekɔkɔ wu Jerusalem vɔ Jerusalem a ye le nyi ma be gbedoxɔ nyigba kudo ke gba le nyi ma be gbedoxɔ fifia bena de obe le wo gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta okpa gbedoxɔa obe kɔ gbɔ Jerusalem a ke le nyi ye le nyi amegbetɔ fifia ma ƒe gbedoxɔa ke ge nyi amegbetɔ vɔ le teƒe ya gbedoxɔ ya ele nyi ma ƒe nya la enya la ekɔ gbɔ mía amegbetɔwo ta ma ƒe nya ƒo nu ɖe sia nu sia tatata eƒo nu sia nu ta sãŋ ta ne ma ƒe gbedoxɔ sia ewɔ nuka ele Jerusalem ya me ekpɔe ɖa gbedoxɔa wobena le wo gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta ma ƒe gbedoxɔa ekɔ gbɔ Jerusalem ekɔkɔ wu Jerusalem enya ƒo nu sia nu ta enya ya ke ƒo nu sia nu ta emia mi Jerusalem na mawua mawo ƒe nuka mawo ƒe nunana ava na mi nunana si atso fiawo gbɔ ava mawo la dɔ dɔlawo ava tsɔ nuwo va na mi le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me mawo la lé fiawo ƒe dzi elabe egblɔ le fiawo ƒe agbalẽ bena fiawo ƒe dzi le eƒe asi me abe tɔʋu ene ye to ɖa fi ke ne dzroe mawo la lé fiawo ƒe dzi eye enumake la woana mi nuwo woawɔ nu nyuiwo na mi mawo la gatsɔ míato be futɔ la gasɔ yra mi ke mawu ye wònye eya ɖo kpo ɖe ihe akata dzo yaba brinkata kutu ye wɔna nu yi ke ŋutɔ ɖo be yeawɔ eye wòwɔna surprise na ame yiwo ne do dzi ɖe ŋuti ame yiwo ne trɔ ɖe yama ŋuti nɔvinye kristotɔ mawu ƒe amenuveve ƒe lɔlɔ sia le kpɔtɔ gale dɔ dzi ye wòwɔ yeye na anyigba kudo le ŋdi kanye ya ta ame gale do ŋusẽ o bena le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me enya yi ke míaƒe sista ele do gbe ɖa yi bena mɔ ne si zo ɖe enu vɔ̃ dzi na ya nu vɔ̃ vi ɖeke mele míaƒe portable wa nu ka mi kpɔna le dzi mía katã mi nyi nu vɔ̃ wɔlawo vɔ ele bena míanɔ te nu mawo míaɖe kuku na gbɔgbɔ kɔkɔe bena ne kplɔ mi ne ma ƒe gbɔgbɔ ma le kplɔ mia esia la he ma ƒe tameɖoɖo va míaƒe agbe me yena be míaƒe nukpɔkpɔ la kɔ ma ƒe ŋkɔ ŋuti míaƒe nusese míaƒe hadodo míaƒe nuƒoƒo kple teƒeɖoƒe yi la kɔ ma ƒe ŋkɔ ŋuti eye ko míate ma kpɔ ma ƒe nunana sia be fiawo akɔ nunana va na mi elabena Yehowa Mawua eye wɔ mi kesinɔtɔ agbagba madzemadze vɔ hafi ne kesinɔtɔnyenye sia na su mia sia mi ɖo la trɔzu mawo ƒe mi ɖo la nyi Jerusalem na mawu elabena mawu le to na Jesua be Jesua nye Jerusalem ke ye ŋutɔ ye tia Jesua ƒomegbɔgbɔ le ŋuti enya wuwo Jesua do enya wu sɔgbɔ le Jesua ŋuti vɔ la yi ke mawo le dza yi ɖea enya be Jesua be dziku ɖe ye ŋuti vɔ naɖewo be fiƒode le wɔ dɔ le eƒe agbe dzia Yehowa Mawu ɖe ɖokui sɔfiɔ Jesua gblɔ na dɔlawo bena o ne ɖe awu ƒoɖiwo le Jesua ŋuti eyɔ Jesua
bena mede me gblɔ nɔ be mega vɔn be meli kpli wa mega ze ɖe ɖusi alo mede me gblɔ nɔ wa okpe da Jeshua va le vɔvɔm le yeƒe mɔzɔzɔ kple Mawu me le eyi ɖo me Jeshua va le vɔvɔm elabena nyɔnu tɔdzidzia wònye tɔa kple nɔwo le eye Jeshua hã ɖuna nu yina ɖuna nu nuna nu abe mía megbetɔ ne eye ʋue le lãme nɛ Mawu ƒe agbegbɔgbɔ ma ye le eme vɔ la ƒome be fiƒode kplɔ ame ɖo yawo ta Jeshua va le vɔvɔm le dzase panike ye Mawu tɔ ne be Jeshua mede me gblɔ na wo bena megavɔn be meli kple megaze ɖe ɖusi alo miɔmo oa mede me gblɔ na wo mede me gblɔ na Mawu gblẽ nɛ hafi gava le vɔvɔm ma be mede me gblɔ na wa o Jeshua wonyi Jerusalem yi ke me tsɛ wonyi Jerusalem yi ke nye tɔ me tsĩa Mawu ye tsã wò agbetsivudovi fifia bena yeato dziwo ne ya nukɔ ne wo ƒometɔ ame vlo yiwo ne le ŋuti asetɔ yiwo be nu ma dzedzi na wo wa ne ya ye to dziwo ye ɖe wo kɔ sɔ da ɖe kɔkɔƒe le nyasese kple dziwɔwɔ me enyasese kple dziwɔwɔ me Mawu yra na me miame yiwo le va teƒea bena tata fi de dogbe ɖa na la awo gblɔ nya ɖeka nyagbedzia nya teƒe ne me gblɔ nya ɖe wòa gbedzia me la tu tampon dzi ne mo megaɖo ɖe ŋuti otsɔ ne me gblɔa ela ve me nɔ vɔ nye menya te nɔ sɔ agbetɔ ƒe ɖunɔ na vuviwo nenema mewɔe na ame geɖewo va yi ye numɔmɔzuwɔwɔ le woƒe agbedzi ke wola nyi Mawu subɔla le nyateƒe gbɔgbɔ mea wo ŋuti kpɔ wa wonya dzetɔ gbogbotɔawo eyo egbea trɔ zu kesinɔtɔwo yewo mele sɔ akpedada ɖeke le na Mawu ye ema me ŋutɔ tsã couple ɖewo ŋutɔ tsã wogbe wa srɔ̃ le nyama me elabena wole ɖua sã wole du vɔ ke wogbe va ye Mawu nye gbe yɔrɔ me se veve na wo do gbe ɖa nɔ le kpatakpata me nɔ tsitsi dɔ me gblɔ nya ɖi ɖe woƒe agbedzi nu yi ke me ŋlɔ ɖe woƒe agbedzi sɔ yi ke me gblɔ ɖe woƒe agbedzia eva me na wa aha ame ɖeka va dzo le nɔvia gbɔ eye sia le nye abunenyenye ƒe gbɔgbɔ akpemadamada vɔ Mawu bena akpemada la ƒe nu menyo na yi nu nɔvi nye kristotɔ le ŋdi kanye ya ne gba le se nya ya me dona gbe ɖa etɔ gasia game vɔ be nyagblɔ ɖe nya nye maganɔ gblɔ ɖe miaƒe agbedzi nenema ko elabena mele gblɔm ke Mawu meŋlɔ ɖewo ɖe miaƒe agbedzi tsɔ ele va me na mi ye mi xɔ se bena Mawu anyi nu manyala alo Mawu menya na nu nene Mawu nya na nu ne mele Kristo me le wɔ dɔ na Mawu alo Mawu le zã kaka ne Mawu le gbɔ bena magblɔ nya ɖi nu yi ke dzro magblɔ ɖe miaƒe agbedzi ne nyi nu nyuie be ŋkɔ nye nyɔme dzi ye ne meɖoe ɖe ƒe agbedzi tsɔ ne megblɔ ya tu tampon dzi ava me nɛ ye mele wɔ na mi nenema koa ame ɖewo liana ɖe na me dana ɖe ya mele ɖe kuku na mia Mawu ƒe dukɔwo bena mi bla ali dzi nenema mianɔ enya me eye yayra yiwo katã nanɔ va de Mawu be yayra yiwo katã manɔ gblɔ ɖe wòa agbedzia nanɔ va me nɔ ye ame yiwo ne le dzi nukunu tsã mi trɔ dzi me mia ŋutɔ nye nukuna nukunu mele afi aɖe ko mia ŋutɔ nye nukuna ne mi trɔ dzime ko miakpɔ nukunu sia vɔ la nyemagatsɔ agbetɔ ƒe nuɖusɔ na vuvi aɖe ko elabena ne ele dɔ ɖe me le wɔ dɔ ɖe kakaka ekplɔna nu le dɔa me ye Mawu ɖe nusɔ le fiɔm le dɔ ya me ku ɖe mia megbetɔ nyɔnu tɔdzidzi ko ne gbe nu le ya gbɔ ŋuti eya ta megale do gbe ɖa ɖe tawò vevie ɖe bena ne te ɖa hatsɔgbe manɔ te gbedo ɖa te ma do gbe ɖa ɖe tawò ya vɔ ne nyagblɔ ɖe nya la gato bena ma prophétiser ɖe miaƒe agbedzi awɔ sɔ rekɛti va na kpa ma be rekɛti ya adze enu ya menyɔ Mawu wɔ ne leke ya awɔ wòla wɔ ŋtitsi dɔ eye ŋtitsi dɔa me ŋutɔ tsã nakpɔ leke ŋtitsi dɔ wɔ vena ɖo ne mi le favi le hanu kple tɔwo ye mi va vi fafa kple alɔ amevi sɔ alɔ kpla ta amevi favi mɔ kekema nye ŋgba le kpɔ mia gbɔ na nu mawo katã nye ma ble mi o ne me ɖe me na mia la nyɔ ŋutɔ ekpɔe ɖa nye mesɔ na ɖeke wla na do mi o me bena nye megale kpɔ mia gbɔ na amevi favi kudo amevi sɔ alɔ kpla ta me ble mi lo nye megba le kpɔ mia gbɔ ma do gbe ɖa nɔ ya ƒe vɔ ne magagblɔ nya ɖi ɖe miaƒe agbedzi ba nɔ kpatakpata na mia ame ɖewo yiwo ne adze tɔ va fi ya ye ne nyo na mi vɔ kpa mi va ɖe na alɔ me ne ma ŋuti ya nɔvi eve na ŋutɔ Mawu ŋutɔ tsã be ve wɔ amegbetɔ ɖe ƒe nɔnɔme nu ye ɖu dzi nɛ dziɖuɖu ma kpa kpɔtɔgba leke ke ebe ve ye ko anya bena ame ko gbe le Mawu gbɔa fiƒode ma la yi wo dzi ekpɔe ɖa vɔa ewɔ yi ke ne trɔ ɖe Mawu ŋuti amewo bena ne mi bu ya tsã ya bu mi ne mi trɔ ɖe ŋuti tsã trɔ ɖe mia ŋuti Mawu ye wònye amegãxowo ye wònye kpɔtɛkpɔtɛa ŋutɔŋutɔ eye wònyi Mawu vɔvɔ ke miawo mi ɖo la bɔbɔ nɛ gake vɔ la mi gbe Mawu sosroɖa mele mia mo mi me buna Mawu o ye mi sɔna Mawu be ame ŋutɔŋutɔ sɔna pik dan sɔna aɖute me ɖe wɔ fiafitɔ yiwo ne ble na mia evivina na mi kakakakaka no gblɔ parole mi le zi ɖe miaƒe agbedzi vivi na mi ye wo posede na woabe bawo da ɖo wokɔna mi sɔsa na vɔvɔ la ku dudzo be yewo yi mission yewo yi fi yewo leke ye trɔ zu nia leke si kpɔ wa wosɔ ya sɔsa vɔvɔ me nyi o ye ela nɔ ɖua ya ma la nɔ le dɔ kaka ɖe kpo la ku tsie me Mawu Yehowa ɖeka ƒe koe xɔna na me agbetɔ me xɔna na mo vɔ hafi ne mɔ ne xɔna wa katambia yi ke gɔme ne le gba me nu veve wɔna dɔ la me ƒe agbedzi mele gblɔ na mi ke amewo yi tsɔtsi gbɔ va ku amewo be vi dze dɔ amewo be vi nu dze wo dzi woku dukɔ kpɛ sɔ yi pasɔ gbɔ wosɔ ve mla taro dzi ɖe ko ɖevia ku
novinye kristoto menyi nya kemeletona menyi nya obe gbrope yo bele bronya ntontono ma o pataro are ne ma o pataro enyi ma o penti kwaku yo le funua ne devia le do eku yo dere funua ma o pe gbogbo kwaku fone ne mo ba pe ataro ji chon wa ne mo pa me anyi mo pa me ntonto eye ne ne benu joa ne yo efe ma wo ape nkoa ela onka ela fon amekukua le Yesu Kristo Nazareth opra ba le ke ma wa petivu do wonene ne ebe ma ko eso fo adegbe amlema no kunu tonto mi trole mi ape jiome ne ma upe tiana jare mi aji tiana jare mi aji na jare mi aji mi ho ma jise ye mi ho Yesu jise mi ho gbogbo kwakwo jise ma we top yo ape gbogbo kwe ameme tomo ole ma o me ozu America mi ho wo jise ne ma upe yayira na do agbogore mi aji ma upe du komo upe vi ame adon to va no mo ho na sigbe de kakwe vi manene de kakwe vi de ya eva nu yaji mi don kunyama ye mu ho Yesu cho vo ane mele sebe nya le ke so be problem over gbrono abenya ye onoku ile ke yo tolo duaro ye doga ye wonu ke gbe ye ba ye vode kunyo pata ekweda me no san jidenchi me tona biara na mia chanlo bombe awo de ya mate school de kakwe vi ma school calvo suku yivena nu bakla vena awo vo ke ma wo ene vo ele sueme na ma wo ela sueme na gbogbo la sueme na Yesu ye mebe ela sueme na gbogbo la sueme na Yesu no via chanva ko se benade no via chanva ko se be fi ya mi le gble aloro ke mo ba mo yin na jeda to ae ma unye ke mele yo anya te pepe ma wo wonye na me de bu ma unya ma onye la bu na me de be na ye wa anwo mi de ma onye tia amno pepe nya la de dale ji keke la be na ma o me jina ye menu ola o ma o pe juko de ka pe ma to ve do me na mto ele sueme na ma wo do ekpo be na ye le tepe koko vo na Yesu ba le ya juwa bia elo no vinye Milano jin kunwala no iya mo ba mo Milano Florenti kudo mi abe yentide mi mu kenele jojo le tepe ya fifi le comme sena mo be reketro ye jinye trona de tia ejibuye ma wonam bo yele ke mo ba wona do shoke na ma enu ma na be mi amodo ko le ba fini nya tepe to mi do na no dogbe la no gbogbo me be na enu ke yo le bro ojo ke yo le dana tata fidèle alo ojo ke yo le dana mama ojo ya ne le si agbogbo kokko nto do peji le se le ke me do na peji sanene ekweda ne nchichi dome ga mele no sona mi pata me vone mi gbe nchichi do mi le no ke bena tata fidèle dogbera na tata fidèle american gba fa vi na ma dogbera na yo ne nyona mi no wele bi kudo mi aba mo wele vi mi le na de le me ya mi le na de nyama o fon be mo do na yo mi gbe amebubu ye le ve dome na ma mi apata mi wona ye la no nugome ano wa ya be dagbe o nene ano abede nugome bo mi buadi le kaka mi kweda nya gale tona mi kebe mi asende kanya mi akodo do o na me de be me ja so do o me to be nya Somme 68 verset 30 obele wo gbedo ho si kogbo Jerusalem ta mo pe gbedo ho si kogbo Jerusalem ta gbedo ho enyala mo no so tu gbedo ho mi o ke bo ni Jerusalem mi o ke gale ni enyala le miame vore eni gbedo ho ma kenele o wofia eni de la Yesu Kristo le ni mo pe gbedo ho ele ni gbogbo ko pe nu se epera e kogbo Jerusalem kene ni juata mi o le ni mo pe juko mi o le ni Jerusalem ta enya ya ko epo miata san enya ko wumi obena de le nyata enya mata enya ko Jerusalem ta Yehowa ma wo anabenka le wo gbedo ho si ko Jerusalem ta nti fiawo acho nunana vena wo wacho nunana vana mawu wacho lolo bejesia aso adoration na mawu aso doma open courage aso subo mawu etwe ya me bila ho ya ira le subo ya me ma pe gbedo ho ekogbo Jerusalem ta mo pe gbedo ho ene nya e wona ni Jerusalem mo pe ju ko mo pe vi gbedo ho ya eponu po gere e wola e gani gbedo ho o ke gba ni Jerusalem afo enya yi kene lemewa ekogbo wa metia ta enya la le ni ide la Yesu Kristo pe gbogbo kokwe mo pe gbedo ho ha ti yo me de bele ni mo pe gbedo ho Yesu le me gbogbo kokwe le me hallelujah ne mo ko ma ojisi wa Yesu mate no me o gbogbo kokwe mate ma no me o amen ke ma jesi ma wa mate punu popure ma wunchi o na jesi ma wa gbogbo kokwe ma eleme wa atema punu popure ma wunchi hallelujah mi o ni Jerusalem
Jérusalem mio le nyi Jeshua pour me fipo de promido voilà il est Jésus Christ Nazareth pour comme mon benu blanc kwa posia e gro bena mi le gavon be mi nyi Jérusalem ke ye chan kojo kosi yawo aku yawa abla e wele nyi Jérusalem mon pe gbodo wa e ko gbota o ye le nyi nya la ikene le mewa e ko gbota o ta le nya ikene ko gbota o ta ahiri ayira ba wa gbeji anabe fi o akọ ayira kọ na o anabe na nu ikene jidima so asi o ma wo pe gbodo ho mo pe gbodo ho ma wo be nuka ma wo pe Jérusalem me chao be ma o leke na o ye yata o podi yo kata ne le Jérusalem antia o deda le Christ Jésus Nazareth open comme Psaume 68 Psaume 68 verset 30 le wo gbedo ho si kogbo Jérusalem ta nti fiao acho nunana vena wo hallelujah mi ole ni mo pe ho nyoni ma opo kwa nyoke le Jérusalem voilà enya ikene le miame gbogbo kokwe de la Yesu Kristo ikene nyi nyara le miame ye na bena nuka enya to mianti nya kogbo enya mi bobo na nya enya to mianti bobo enya ya ike to mianti yo kogbo to ta yesi ana bena ke nya mi bobo na ma wo le yo be Jérusalem enya ta ya ira la ba mi apa gbeje la be mi le fiasi pe la pe nko ma o pe du comment on peut vivre mais dogbera de to bena mo pe gbagbo kokwe na kplo eye na senya si akodo do wo me na nye be ye Jérusalem eye mo pe gbedo ko ke ganye vola gbedo ko ikene nya gbagbo kokwe ku Yesu ikene le mode ale ikene ko ma oji seta ye na bena enyala la ya iraba wa gbeji enyala la ya iraba wa gbeji le nyi gbedo ho ne nu mi mo le mo la yo be ma o pe gbedo ho ne gbagbo kokwe le mo o trust mo pe gbedo ho ne nyi bena Yesu Kristo le mo o trust mo pe gbedo ho et gagner Jérusalem, ma ou pe l'onoto, la be nyale mewo, nyala le mewo, e nyale kplo le tepe yo kata le totomta, ma ou ye le kplo we ma la be yento wono kata to nyame, yo konya so wa ye pe no pe, e konya so wa ye pe agbado, e ya ta ne gagner mo pa agbado ke, ava si ava ike si terenchi wa, ava kata nchi le Yesu Kristo Nazareth open comme nyala. Asi dia to yo ati terenchi wa dogo nyala ela bena nyala egboto ekoto katanta efo katanta ela bo ni Jérusalem ni Jérusalem ma wi kene ni Yesu Kristo kene le ni gbedo ho Yesu Kristo kre gbogbo kene ni gbedo ho yo ba le Jérusalem me yo ko Jérusalem antia o ko u Jérusalem pe gbedo ho ma o ko u Jérusalem pe gbedo ho ma o ko u Jérusalem pe gbedo ho e ya tanuna na o ato nuka ato gbedo hosiame avana Jérusalem nunana ato gbedo hosiame avana Jérusalem le subo nyueto subo deto le nyatebe pe gbogbo meta avana nyibakudo chan le Yesu Kristo Nazareth topin come ma o pe duko ayemenu wa ya ma o le fi jime koko sodo gbedana ma wa ya ma o lo ye me ko mo la to la onu no mi amodo wa mo be nyagbori nyama du mo gbori me pa gbeji ma o mo gbori me pa gbeji o mo nwure na mi o ma o nwuro ya ira na mi pebo ya ira le na mi kata vovovo evo nyama ga jine na mi pe so wu eke ma o gba na mi ya kususu be na jijo kwapo ne nanyi ye ni mo le prophétiser mi pa gbeji eva na me cha mi mo po ale ike ye mi dogbora de Togota mi to di le 7 juin 2022 mi to gbedodora di ni ko de defiant bo de Togo be drapeau fion ko le ton mi ne dogbora de Togota me blena mi ye mi don chichi don ani un mois jeûne et prière pour le Togo ne libérer Togo ye nyante pe ma le de solution pas sur le kaka dure meke benane kpora benade ma o pe tuko ma o yeho anye nu tepe wala de refio ke pas so ma kwa nyawe dogbe are alo menyi miawe a ele ho de refio le 21 juin alo le 21 juin me mi le titi don me bliba le Togota benanu ka de refio yo kata mo kwa ma o pe ya yira ne va me be futoto na yito ye mi dogbe ada ne me ma o pe tuko ne ma o le pomu po le feya ye le senya kodo do o me ele an ko ka tuple gade de menyi dogo le me yo ma o tonto pa me menyi ma o patakli ke no jipo pra nyi gba nyi me le zana de ko na de ke me la fiare ke na mo nyi me yo na de ke ho so gbogbo ko Yesu Kristo Nazareth to po ogu plechi ke ko re kabara to dia eye ma o to gbade na ye pa mlima pe nko so fiona yo na nko na be nyi so agbo na be na ye nye zobi gbe ma bia tangbe ke be ye ke wa tangbe ka bo nu kan ti ele bigbe o le gbe amovo ye me le bia tangbe ka Roma
nɔvinye kristotɔ zobi gbe ma bia tangbe ka ebe nyateƒe be eku ɖe la wu amewo ya vɔ eƒe vi yiwo ne va trɔ zo eƒe dukɔwo le ebe xɔ gamea be kua mawuwo me le odiwo nɔ ye mawo le denua sɔ le fiɔ kɔ ele ƒonuƒo na zerika megblẽ nɔ le odiwo ame zerika zobi gbe ma bia tangbe ka amlima nukunu ŋutɔŋutɔ ye wònye mawo ƒe dukɔ mawo ƒe vi ne le se nya ya nɔ gbɔgbɔ me enya la nɔ tsukɔ la nɔ ɖega o hihi ame yɔ gbakpe viviti gbakpe alakpadada kple ɖokitɔ dzidzi nye be portable nu kami kpɔna le dzi nugbegblẽ kpɔkpɔ sɔna gbɔ na mi sɔwo nu nyuie wɔwɔ mawo ƒe dukɔ mi na míada asi le gbegblẽ mɔti míawɔ nu nyuie na sɔgbɔ sɔwu gbegblẽ elabena míaƒe mawua ele kɔkɔe ɖe kɔkɔe nye ame koe míanɔ le nu nyuie wɔwɔ ma me la te ma xɔ nuto ya ma gbɔ ye koe míate ma nye eƒe nuka ekoe míate ma nye eƒe Jerusalem yi ke ye ŋutɔ tia eye yeƒe nya yi ke ne le nyi nya la yi ke ganyi yeƒe gbedoxɔ yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe le eme kea enya ma ke la va ge ɖe Jerusalem be gbedoxɔ sia me eye enya la kɔkɔkɔkɔ enya la gba kɔ gbɔ Jerusalem ƒe gbedoxɔ sia ta eye nya sia ahe yayira va na anyigba kudo le nyinuka ye nyi bena Mawu la yra mi fiawo akɔ yayirawo ava na Mawu yayira ma ke ye Mawu ŋutɔ le dzasɔ na fiawo bena sɔ va na anyigba kudo wa mina gbasɔ va kpe dada gasɔ nɔ na Mawu ke le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme dase ɖiɖi ɖe na luʋɔwo ye miame yiwo Mawu le wɔ nu na vɔ mi gbe be yoma ɖi dase o wa megblẽ na yewoa Mawu me ƒo nu nɛ ele ve Mawu ebe akpe madala ƒe nu menyo na ye nu o mi ɖi dase ame aɖeke mɔ naɖeke na mi o ne mi ɖi dase mi santi ne ɖa mi gblẽ magbã ku be ŋusẽ agblẽ futɔ ƒe dɔna me atutu wo ge dze wo ƒe gbegblẽ me woaŋutɔ le dzi nu gbegblẽ ta gbegblẽ na yi na wo woaŋutɔ le dzi nuka wo le dzi gbegblẽ ta gbegblẽ na yi na wo lo ame ke le dzi nu nyuie enyuie la va nɛ Mawu ƒe se kple ɖoɖoa gbɔ miele ta Mawu megblɔ nɛ vɔ gatutu nɛ o misɔ mia ɖokui sɔ vɔsa gbagbe na Mawu ne mianye yeƒe Jerusalem nɛ eye yeƒe gbedoxɔ kɔkɔe ma ne wɔ nuka ne ge ɖe Jerusalem me ye ne wòato Jerusalem ta kɔkɔkɔ ne wòakɔkɔ wu Jerusalem ku susu bena ate ma xɔ nu tso Mawu gbɔ va na anyigba kudo o eye míagatsɔ wɔ vɔsa gbagbe na Mawu ke le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme nu yiwo katã Mawu wɔ na mía ele agatrɔ yina Mawu ŋutɔ ke wobe eƒe nya meto na dzodzro wɔ na eƒe dɔ hafi va yina nɛ ke miakpɔ gbɔ bena yayira yi ke Mawu tsɔ ɖe na mía mi la gasɔ nɔ do akpe nɛ ke asɔ nɔ doe ɖe dzi ke le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe eye gatsɔ nya ya sɔ na mi ke me le se mama ƒe prière me le se mama ƒe ɖeɖefia ye Mawu ƒe gbɔgbɔsɔ verset ya gatsɔ nam le Psaume 68 verset 30 ƒe nyanu Salmo ƒe agbalẽ ta bla devɔ nyi tso kuki bla tɔ̃a me le wo gbedoxɔ si kɔ gbɔ Jerusalem ta Mawu ƒe gbedoxɔ ekɔ gbɔ Jerusalem ta Yesu Kristo nyi Mawu ƒe gbedoxɔa Yesu ye enye kpɔ ke va ʋu Kristo mia zɔ mi zu Jerusalem azɔ gbedoxɔ ma ekɔ gbɔ mía ta obena le fiawo ebena ŋuti fiawo atsɔ nuka nunana vɛ na wo ale ke Kristo ƒe nya le mía me ta ye ŋutia ɖe woatsɔ nunana avɛ na Mawu to míatsɔ mía dzi le nyi be míanɔ subɔe anɔ adore Mawu Mawu ye le tsɔ nu le na fiawo be ne kɔ va na mi labe le woƒe dziwo eya ta yayira ya gale va na Mawu ke mi gasɔ le yira Mawu ke mi gasɔ le do Mawu ɖe dzi nenema ye nua le ma Mawu ƒe nya me to na dzodzro wɔ na eƒe dɔ hafi gava yina nɛ Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi nya la ɖeka koe wòle nya ame nya me tɔ̃ ame ne o enya la ɖeka koe nye de la Yesu Kristo enyi nya la haleluya ye be gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖeka ye wòle mema ɖewo akpa ame wo ame nyi wobe gbɔgbɔ kɔkɔe ya to vovo awo gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka koe wònye eya ta Yesu Kristo le nyi Mawu ƒe gbedoxɔa ebena ɖe egblɔ na yeƒe dumetɔ bena ɖe woatsɔ ŋkeke ame tɔ̃ atsɔ ŋkeke ɖeka agbã Jerusalem be xɔa ya yatsɔ ŋkeke ame tɔ̃ asɔ tui eya ŋutɔ ke gba le nyi nuka eye le nyi nya la gale nyi Jerusalem nyateƒea wogbã xɔ ya wogbã Jerusalem ƒe xɔa wowu Yesu ŋkeke ame tɔ̃ gbe la Yesu gafɔ le ŋɔŋlɔa nu eyi ɖe tseƒe wɔ dɔ le teƒea me etu kame yiwo Satana de ga Mawu be vi innocent yiwo wo menya ɖeko vɔ Satana tɔwo ɖoe le susu dzi ne yewo wu wo gba de ga wo ɖe teƒea me wose veve ze gbɔ ze ve ɖe dzia Yesu ve tu ka wo elabena womenya naɖeke o azɔ yi ke Yesu tu ka wo ŋkeke tɔa ƒe Yesu fɔa ekɔ nya sɔ na eƒe nusrɔ̃la bena ne ke yi ne woagblɔ
nya le dugovo me ba mo ne se no anye be na strategy la je to yo si amavule oni be mi ne ga kpo wo ne mi ho yi se ne mi ho ikene nyi nyala di se ya ye me anyo na mi enyala nye mi apa kadi wo nya kadi nya fo no ho na me nye de kpokpo Somme 119 verset 105 pe nya no me do gbura de talent di abe nya mana clean all bibiti re me bifia be bibiti me na ko e ba blokata na chu koso na de dale wa gbeji ma o pe du ko ma o pe bi a pe na mo de wa gbeta Jerusalem we ni Jerusalem ike ma ucha e gbre na Jeshua ye gbe Jeshua melo e wo ye enya ya trobana e we le ni Jerusalem ye le ni Jerusalem ke Yehowa ma un to chan e yata a u podi yo le mianti o de oda e ye nyala ba le mia me so ma o pe gbedo hota gbedo ho ya ike le ni de la Yesu Kristo ike le ni nyala le ple gbogbo kokya e ko gbo miata sam no be na me ko gbota we be na ame etiti wo ya e koko wo ya hallelujah amen ma wo pe no se ma wo pe menu bebe ma wo pe lolo gba kle ye pe tete no no ma ikene no na nya sese kle di o me ma do no aba we ne we ke troji me ya ma do gbura de ta o nya me yo nya ye menu wola nya me le do gbura de nya to da mi le se nya mi gbeji mi to cho dio mi ni na nyi mi auto yo ame yo le hahame ye mi ame vle yo mi klo ba te pe ya bo ngba be ya gba anvie wa ezo ne je mi ame vle moji ya me yo ha me mo nyina yira o ma ba me de bu ye chan ya bu na me so iro de chan ya so iro de bubu ya ma wo le ji na mi ele vevere nto ta ne mi le bu ma wo mi na le pese pe dodo me de asi e labena e ha e bu mi ma e te cho Yesu so na de miata amekele gbo be ma wo me bu yo ma wo ye bu mi tutugba e ya le lo mi lọ́nà ya mẹ́ mi kpọ́ mọ́ pé musẹ́ gan ɖe le Yesu Kristo mẹ́ ye mi kpọ́ mọ́ pé lọ́nà deto ya le Yesu Kristo mẹ́ mi me kpọ́ le miatɔ ku mianɔ gbɔ zine ne miatɔ ku mianɔ ƒo na fi de mi zine ne yewo kɔ ne mi sɛ na teƒe wo zine ne wo me le dzi vɔ na mi o zine ne ye ma wo be gbɔgbɔ me le le ama ɖewo le confession be ye wɔ na ku de be vi o zine ne miantɔ yewo va mi va gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ ye nya la le mia me ye ma wo tɔ mi sɔ Jerusalem enya yi ke ne kɔ gbɔ miata eɖe nu wɔwɔ de gosɔ fiɔ mi ekɔ yayira wo va na mi ye yayira sia wa ndi gasɔ le da kpe na ma wo ye ti ma ba me ke jesi eye wo lo ira ye ha ya o lekene surprise o ya o ne mo pe juko e lo ma wa e wo lekene ma o so kaka o jimekia ke ma surprise ma o la o na o le Yesu Kristo na se to pon come ma o nu se katato ma o nu se to me da pe na o ma o nu se to e ti da ko va wonu wo kafu wo de kako azabubu meda pena ofia wo jifia wo de kako masuboda ne kwasiji dori zina wonu woka fuwo meda pena fiawo jifia wode kako masuboda ne kwasiji dori zina wonu woka fuwo. Amen. Shalom.